warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Yusti Arini. Today I'm going to present the material of language and testing and evaluation subject with the material approaches to language testing. There are 4 approaches in language testing: essay translation approach, structuralist approach, integrative approach, and communicative approach. Jadi ada 4 pendekatan dalam language testing. Ada essay translation approach, ada structuralist approach, ada integrative approach, dan ada communicative approach. The first is the essay translation approach. The characteristic and types of tests in essay translation approach. The first one, that this is commonly referred to as the pre-scientific stage of language testing. No special skill or expertise in testing is required. And the next is test usually consists of essay writing, translation, and grammatical analysis. Jadi pendekatan ini dikategorikan sebagai pendekatan yang sifatnya belum ilmiah atau menjadi awal permulaan dari adanya pendekatan dalam pengujian bahasa. Kemudian tidak dibutuhkan skill atau keterampilan atau keahlian khusus ketika mengerjakan testing untuk pendekatan ini. Tesnya biasanya terdiri atas menulis esai, kemudian menerjemahkan dan menganalisis grammar. Next, the characteristic of this approach, tests have a heavy literary and cultural bias. And the second, public examinations resulting from the test using this approach sometimes have an oral component at the upper intermediate and advanced level. Jadi biasanya cultural biasnya atau bias yang berkaitan dengan kebudayaan suatu wilayah tertentu itu sangat muncul dalam tes jenis ini. The strengths of essay translation approach. This approach is easy to follow because teachers will simply use their subjective judgment. The essay translation approach may be used for testing any level of examinees. The model of tester can easily be modified based on the essentials of the test. Jadi approach jenis ini lebih mudah diikuti oleh guru atau lebih mudah untuk diaplikasikan karena penilaian atau scoringnya menggunakan pendekatan yang subjektif sifatnya. Kemudian bisa digunakan untuk menguji segala macam kemampuan dari peserta tes. Then next, weakness of essay translation approach. Subjective judgment of teachers tends to be biased. As mentioned, the tests have a heavy literary and cultural bias. Weakness-nya atau kelemahan dari pendekatan ini adalah scoringnya yang sifatnya sangat subjektif, gitu, sehingga kadangkala bias dalam menampilkan kemampuan peserta tes yang sesungguhnya. Kemudian juga ada bias kebudayaan atau hal-hal yang sifatnya lokal. The second approach is the structuralist approach. The characteristic and types of tests in structuralist approach. The first is, this approach views that language learning is chiefly concerned with systematic acquisition of a set of habits. The structuralist approach involves structuralist linguistics, which stresses the importance of constructive analysis and the need to identify and measure the learner's mastery of the separate elements of the target language, such as phonology, vocabulary, and grammar. Testing the skills of listening, speaking, reading, and writing is separate from another as much as possible. The psychometric approach to measurement, with its emphasis on reliability and objectivity, forms an integral part of structuralist testing. Jadi kalau tes di jenis structuralist approach ini lebih menekankan kepada pengujian kemampuan berbahasa secara terpisah. Jadi untuk masing-masing skill, misalkan listening, speaking, reading, dan writing itu biasanya diujikan terpisah atau set soalnya terpisah, tidak dijadikan satu. Dan pendekatan jenis ini sangat menekankan pada validitas dan reliabilitas tes. Strengths of structuralist approach.
In testing students' capability, this approach may objectively and surely be used by testers. Many forms of tests can be covered in the test in a short time. Using this approach in testing will help students find their strengths and weaknesses in every skill they study. Jadi banyak cakupan atau keterampilan yang bisa di-cover dalam tes jenis ini. Jadi biasanya menggunakan tes pilihan ganda atau tes-tes yang sifatnya objektif, misalkan short answer, multiple choice, matching test atau true false. And then the next is weakness of structuralist approach. It tends to be a complicated job for teachers to prepare questionnaires using this approach. This approach considers measuring non-integrated skills more than integrated skills. Kelemahan dari pendekatan structuralist ini biasanya akan sulit bagi guru ketika harus mengkonstruksi tes ini. Seperti biasa yang dihadapi guru ketika harus mengkonstruksi tes-tes pilihan ganda atau tes-tes objektif lainnya. Kemudian pendekatan ini mempertimbangkan pengukuran yang tidak terintegrasi atau hanya skill masing-masing tersendiri dibandingkan daripada integrated skills. The third one is the integrative approach. Characteristics and types of tests in integrative approach. This approach involves the testing of language in context and is thus concerned primarily with meaning and the total communicative effects of discourse. Integrative tests are concerned with a global view of proficiency. Jadi pendekatan ini biasanya dalam satu tesnya mencakup berbagai macam jenis soal atau keterampilan yang diujikan. Kemudian bisa digunakan untuk melihat kemampuan secara menyeluruh dari seorang peserta tes. Integrative testing involves functional language but not the use of functional language. The use of closed test, dictation, oral interview, translation, and essay writing are included in many integrative tests. Jadi biasanya lebih menekankan pada bahasa fungsional gitu, dan kemudian banyak menggunakan tes-tes jenis closed test atau tes melengkapi, ada tes dikte, ada interview lisan, kemudian ada menerjemahkan, dan ada menulis esai yang dijadikan satu secara terintegrasi dalam tes. Strengths of integrative approach. The approach to meaning and the total communicative effect of this discourse will be very useful for students in testing. This approach can view students' proficiency with a global view. Jadi kelebihan dari pendekatan jenis ini bahwa pendekatannya bersifat komunikatif atau ada efek komunikatifnya secara diskursus dan kemudian berguna bagi siswa dalam pengujian atau bagi peserta tes. Kemudian pendekatan jenis ini dapat melihat kemampuan seorang siswa atau peserta tes secara menyeluruh. And a model closed test used in this approach measure the reader's ability to decode interrupted and multilated messages by making the most acceptable substitution from all the contextual clues available. Dictation, another type using this approach, was regarded solely as a means of measuring student skill of listening comprehension. Jadi closed test bisa melihat kemampuan siswa, bagaimana dia bisa melengkapi suatu paragraf atau teks sesuai konteksnya. Kemudian dikte itu bisa mengukur kemampuan siswa dalam bidang listening atau keterampilan listeningnya. Weakness of integrative approach. Even if many think that measuring integrative skills is better, sometimes there is a need to consider the importance of measuring skills based on students' needs, such as writing only, speaking only, etc. Jadi untuk kelemahannya sendiri, walaupun lebih baik melihat secara keseluruhan, tapi kadang-kala tetap kita penting untuk mengukur kemampuan seorang peserta tes secara terpisah. Misalnya kita mengukur kemampuan writingnya saja, speakingnya saja, listeningnya saja, dan sebagainya. And the last one is the communicative approach. It has several characteristics. Communicative tests are concerned primarily with how language is used in communication.
Language use is often emphasized to the exclusion of language usage. The attempt to measure different language skills in communicative tests is based on a view of language referred to as divisibility hypothesis. Jadi pendekatan komunikatif ini lebih menekankan pada penilaian secara kontekstual yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Dan berusaha untuk mengukur berbagai keterampilan bahasa yang berbeda melalui tes komunikatif. The test content should totally be relevant for a particular group of examinees and the task set should relate to real-life situation. Communicative testing introduces the concept of qualitative modes of assessment in preference to quantitative modes of assessment. Jadi pendekatan ini lebih menekankan pada gaya kualitatif dibandingkan kuantitatif pada cara penilaian atau teknik penilaiannya, dan semuanya cara penilaian atau teknik penilaian itu harus direlasikan atau dihubungkan dengan situasi kehidupan yang nyata. Strengths of communicative approach. Communicative tests are able to measure all integrated skills of students. The tests using this approach face students in real life, so it will be very useful for them. Jadi tes komunikatif ini bisa untuk mengukur keterampilan seorang siswa secara terintegrasi. Kemudian tes yang menggunakan pendekatan ini biasanya menekankan pada atau dihubungkan pada kehidupan nyata sehingga sangat berguna bagi siswa atau peserta tes. Because a communicative test can measure all language skill, it can help students in getting the score. Consider students who have a poor ability in using spoken language but may score quite highly on test of reading. Jadi dalam penilaiannya bisa saling mendukung. Misalkan kalau siswa atau peserta tes memiliki kemampuan yang kurang baik pada bidang keterampilan berbahasa secara lisan, skor pada tes readingnya itu bisa membantu untuk kemampuan secara menyeluruh. Weakness of communicative approach. Unlike the structuralist approach, this approach does not emphasize learning structural grammar, yet it may be difficult to achieve communicative competence without a considerable mastery of the grammar of a language. Jadi kekurangannya karena tidak menekankan pada pentingnya grammar, kadangkala sulit bagi siswa atau peserta tes untuk mencapai kompetensi dalam bidang grammarnya yang sesuai dengan standar yang diharapkan. It is possible for cultural bias to affect the reliability of the test being administered. Karena sifatnya komunikatif dan sesuai dengan kehidupan nyata, kadangkala muncul bias-bias budaya yang mempengaruhi reliabilitas dari tes tersebut. Thank you. That's all my explanation about the approaches of language testing. So there are 4 language testing that I have explained just now. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.